apa? Main apa? Upil. Bem bem bem. Dari Eko. Dari pencet. Kamu lihat apa kita? Berapa dia nak? Diana Apa apa B? be? Dan apa B? Mana B-nya? Ya. B-nya. Iya, Isya. B-nya gimana bunyinya B? B gitu. B B B B. Ayam gimana bunyinya ayam? Sapi gimana? Kalau harimau? Kalau bebek? Terus apa lagi? Gajah? Terus apa lagi ya? Baung. Anjing? Kucing. Kalau babi? Terus apa lagi ya? Babi gimana babi? Babi. Terus apa? Tikus gimana tikus? Tekek gimana tekek? Tekek. Kalau monyet, monyet. Terus apa lagi? Cicak.